बिजली के उपकरण की दुकान में लगी आग। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 12 केबीसी अरविंद बाई लेन में कल रात बिजली उपकरण की दुकान में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। रात करीब 10 बजे स्थानीय एक व्यक्ति ने सबसे पहले आग देखी और पार्षद वासुदेव घोष को इसकी जानकारी दी। इसके बाद आसपास के सभी लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। साथ ही दमकल विभाग को खबर दिया गया। उस वक्त भारी बारिश के कारण दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में थोड़ी देर के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पार्षद वासुदेव घोष ने बताया कि संभवतः इंटरवट की बैटरी से आग लगी होगी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत जल्दी पहुंच गई, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ওটা কম্পিউটার পার্টসের দোকানে আগুন লেগেছে। এখান থেকে আমাদের ওষুধের দোকানের এক ছেলেটা আছে, ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করেছে। আমি ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করেছি, ফায়ার ব্রিগেড ভালো সার্ভিস দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড চলে আসছে। একটা দোকান একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এই দোকানের সর্বস্ব শেষ হয়ে গেছে, আর পাশেরগুলো ওই অবস্থায় ছিল। ফায়ার ব্রিগেড এসে পাশের দোকানগুলোকে সেভ করেছে। এর জন্য আগুনটা আর বাড়তে পারেনি, কিন্তু যা অবস্থা ছিল তাতে এই এলাকাটা শেষ ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। সব দোকান খুলে সব ভেন্টুজ অফ করা হয়েছে সব দোকানে। এটা শর্ট সার্কিট থেকে আমার মনে হয় হয়েছে।